मडगाव बागेत येवपी 2 माळ्याच्या इमारतीक विरोध करपाक मडगावचे समाजसेवकांनी उपोषण सुरू केला। या शांततायेच्या विरोधाक राजकीयांचो बरोच तेको मेळ्ळा। मडगाव म्युनिसिपल गार्डनान ते जे डेव्हलप करूंक सोदतात बिल्डिंग, ही बिल्डिंगाचो वापर कित्या खातीर आसतलो, कितें ते बिल्डिंगेन आसतलें, हातूंत म्हाका दिसता ट्रान्सपेरन्सी आसपाची गरज आहा। कित्याक सगळ्यांचे गार्डन म्हणटा तो इतिहास आहा। आगा खानान दिल्लो जागो, आगा खान गार्डन म्हणटाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करता। सो इट इज द वेल्थ ऑफ द मडगाव म्युनिसिपल काउन्सिल एरिया। सो सगळ्या रेजिडेंटांक विचारून डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट ऑफ कॉन्सेप्ट जावपाक जाय। आम्ही ऑलरेडी RTI फायल केल्ली आसा इन द म्युनिसिपालिटी एज वेल एज GSIDC आस्किंग फॉर ऑल द प्लॅन्स, बिकॉज आमकां ते कळपा जाय एक्झॅक्टली कितें ते। आनी आमचे स्टायल ऑफ फंक्शनिंग तशेंच आमी पयले सगळें इन्फॉर्मेशन हातीक घेतात आनी मागीर ती स्टडी करून आमी ताजेर हें करतले समजला। एट द सेम टायम आमी एक सेपरेट लेटरूय केल्ली आहा की जेन्ना हें आहा इतले डावट आसा लोकांक समजला जाल्यार तो टेंडर प्रोसेस सस्पेंड करचो हे आमी सेपरेट लेटरूय केल्ले आहा अपार्ट फ्रॉम RTI। आमचे कडेन रिकॉर्ड सुद्दां आहा जे हांगा पेरंट्सान कंप्लेन केल्ली की हांगा इवन कॉन्डॉम्स मेळटाले आनी भुरग्यांक ते खबर ना कितें आसताले ते, सो ते बलून्स म्हण फुगोवन अशें करून हें करता म्हणजे हें सुद्दां आमकां रिकॉर्ड आसा। आनी ते टायमार आमच्या कावन्सिलान हें फेन्सिंग करपाक डिसिजन घेतलें आनी ह्या डिसिजनाक भरपूर विरोध जालो। जेन्ना डिफेक्शन जावन एक 7 दिनाचें सरकार जालें त्या टायमार तें फेन्सिंग सुद्दां बंद केलें, पूण मागीर तो कन्विन्स जालो आनी ते फेन्सिंग दिलें करपाक। आज ही ग्रीनरी जी दिसची पडटा इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ द फेन्सिंग समजला। नाजाल्यार हांगा गोरवां सुद्दां दिसची पडटाले, लोक कसोच क्रॉस जातालो सोप्या वयल्यान क्रिस क्रॉस जाताले समजला आनी ग्रीनरी म्हणटी दिसती पडनासलें, कोण झाड मोडटाले आनी कितें। सो हे भाशेन हें सांबाळ दवरलें आहा। आनी हें जेन्ना एक इम्पॉर्टंट प्लेस फॉर मारगांव, आज इतली पोल्युशन जाता, इतले व्हेकल्स वयता समजला, हें सगळें एब्जॉर्ब करता ह्या पोल्युशन सांगपा म्हणटा। सो ह्या असले हेका हें डिस्ट्रॉय करपाक आमी दिवपाक शकना। सो त्या खातीर गव्हर्मेंटान आनी GSIDCन अंटील एंड अनलेस हे प्लॅन उक्त्यार हाडना ते पर्यंत हें मातशें सस्पेंड करचें, एक्सप्लेन करा कितें बरें आनी कितें बरें न्ही तें। सेकंडली कालचो प्रेजेंटेशनूय हांव पळयतालो, प्रेजेंटेशनाचेर तो म्हणटा की स्ट्रक्चर फक्त ग्राउंड फ्लोर आनी हें तें दाखयलें बरें, बट एट द सेम टायम मोर कन्सर्निंग इज द पेवर्स। हे कॉन्क्रिटायझेशन जें करपाक केलां तुमी पळयलां आसतलें, साम कॅनोपीज घातल्या, कॅनोपीज दाखयल्या, कळ्ळां। ती कॅनोपीज फाल्यां कसली यूज जातले ते आमी सांगूंक शकना। मडगांवकाराच्या काळजांतलो इशू आतां हांगा कॉन्क्रिटायझेशन ऑफ दीस गार्डन हे चल्लां। हांगा ते 2 स्टोरी बांदून हे म्हाका दिसता फूल गार्डन कॉन्क्रीट जंगल कन्वर्ट करतले। ह्या गार्डनान खुबशे मडगांवकारांची जनरेशन्सांची मेमरीज आसा। हांव सुद्दां ल्हान आसतना ते म्हाका 2 घोडे याद आसा, खबर आसा अजून आसा ते, हांव थंय येवन हांवूय बसतालो। सो वी हॅव अ लॉट ऑफ मेमरीज इन दीस गार्डन। आनी ह्या गार्डनाक हे भ्रश्ट लोक, हे थोडे देवाचे लोक येवन कन्वर्ट करून हांगा फक्त पयशे खावपाचें माध्यम, एक पयशे खावपा मशीन करपाक सोदता इन द हार्ट ऑफ द सिटी। हे आमी कशेंच सहन करपाना, आमी हे जावपाक दिवपा ना। हो वन ऑफ द बेस्ट प्रकल्प जातलो, सगळे मडगांवकाराक आवडटलो, लोकांच्या विरोधाक अर्थ ना, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन म्हळें। मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचो एक गणपती पुजना खातीर एक हॉल बांदलो पयलीं बऱ्या वर्सां पयलीं, तो मोडपा कडेन ताची परिस्थिती बिकट आहा। त्या खातीर मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान GSIDCक रिक्वेस्ट केली। चीफ मिनिस्टर हो GSIDCचो चेअरमॅन आसा आनी ताची मागणी अप्रूव केली आनी तातूंतल्यान एक बरो प्लॅन डिझायन करून काडपाक लागलो। तातूंत भितर सकयल एक बरो हॉल येतलो थंय आसा, आनी वयर सिटींग अरेंजमेंट, लोकांक वयर बसपाक सगळ्यांक पळोवपाक असो तो एक स्कीम आसा। तितलो कुडको बरो डेव्हलपूय जातलो, ताच्या खातीर तांणी कंपिटिशन करून आर्किटेक्टांक आपोवन प्लॅन काडून तो प्लॅन सगळे म्युनिसिपल काउन्सिला मुखार दवरून तांणी अप्रूव करून घेतला आनी ताचें टेंडर जालें। कोण कितें बरयता ताका कांय अर्थ ना। तो प्लॅन येतकीर म्हाका गॅरंटी आहा की 100% गोंयकार आनी मडगांवकार म्हणटले वन ऑफ द बेस्ट प्लॅन म्हणून, इतलो बरो प्लॅन तो केला। हांवें तो स्वता पर्सनली पळयला। मडगांवच्या आमदारान हे प्रपोजल चीफ मिनिस्टराक व्हेलें, चीफ मिनिस्टर तें प्रपोजल मागीर कन्सल्टंट एफर्ट जालो आनी ते कन्सल्टंट एफर्ट जातकीर डिझायन जालो। आतां आमी 4 कोटी आमी बिल्डींग डबल बिल्डींग मारतात, 4 कोटी बिल्डींग मारतात, तातूंत भितर कितें जालें। आतां आमचे
डोर टू डोर आमचे जे रोड गँगा वयले जे लोक आसात, रोड गँगा वयले जे लोक आसात, ह्या हांगा सकयल ह्या गार्डनार सकयल बसतात पळय, 40-50 लेबर आमी सकयल बसतात कळ्ळी. आमी तातूंत भितर कितें म्हणलें, तांचो हें आमी ते फोळी लायल्या, पत्रे लायल्या, सगळे आमचे वर्कर थंय बसतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार.